व्यूअर्स, ये बहुत एक अहम किस्म का पैगाम है इस्लामाबाद से। वो कहते हैं एक गोरा क्रिश्चियन टर्नर इस्लामाबाद में सुबह की सैर के लिए निकलता है और इस बार भी 2 बैग कूड़े से भर के पोस्ट करता है कि सफाई निस्फ ईमान है। सारी दुनिया सफाई की अहमियत से आगाह है। अगर कोई नहीं तो वो लोग जिनके मज़हब की रूह से ये निस्फ ईमान है। अब इन पाकिस्तानियों को कौन समझाए, और मुझे यकीन है कि कोई माई का लार इन्हें समझा भी नहीं सकता, क्योंकि जिस काम के इन्हें पैसे ना मिलते हों, वो चाहे इंसाफ का दरवाज़ा ही क्यों ना हो, उसे नहीं खोलते, और अखलाकी तरबियत के बारे में तो सोचना भी गुनाह समझते हैं। हमजा शफकात साहब, ये मेरे पसंदीदा तरीन मौज़ूआत में से एक है। अगर आप मेरे कॉलम पढ़ते हों तो मैंने तो यहाँ तक भी लिखा है कि हमारे यहाँ सफाई निस्फ ईमान है। हमने उसको हाथ की सफाई समझ लिया और जेब कुतरे बन गए। सिर्फ यही नहीं, हमारे यहाँ बेशर्मी, बेहयाई और ढिठाई अपनी मेराज पे है। हम जिस मगरिब को बेराह रवी का शिकार कहते हैं, उनके शराब खानों, उनके जुआ खानों, उनकी रक्स गाहों के तबसरे करते हैं। कभी ये सोच के हमें शर्म नहीं आई कि बनी नौ इंसान की भलाई के फलाह के सारे काम भी वही करते हैं। झूठ वो नहीं बोलते, केमिकल से दूध वो नहीं बनाते, दवाइयाँ 2 नंबर वहाँ नहीं बनती। सो आपने आपका ये जो मैसेज है, ये अब तक मैंने जितने मैसेजेस पढ़े हैं, ये चंद खूबसूरत तरीन मैसेजेस में से है, जो मैसेज कम और एक जन्नाटेदार थप्पड़ ज्यादा है, लेकिन जिसका सब कुछ ही खो गया हो, सब कुछ ही सो गया हो, चेहरा सुन हो, उस पर जितना मर्जी जोरदार तमाचा थप्पड़ मार लें। मुर्दों को तो ठुड्डे भी मारो तो वो जागते नहीं। बात आपकी ठीक है, इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। ये खबर मैंने भी पढ़ी थी और शर्मिंदा भी बहुत हुआ था। चौधरी आशिक हुसैन हैं, कैलिफोर्निया अमेरिका से। वो कहते हैं जी कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने शायद तारीख़ में पहली मर्तबा पाकिस्तानी सफ़ीरों, सफारतकारों की कारकर्दगी पे लबकुशाई की है, और इमरान खान का ये बयान बैरून मुल्क मुकीम लाखों पाकिस्तानियों के दिल की आवाज़ है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि एक साथ कई महाज खोलकर क्या इमरान खान ठीक कर रहे हैं, या ये चीज़ इन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। आशिक हुसैन साहब, महाजों और उनकी तादाद का ताल्लुक कैपेसिटी से होता है, और इमरान खान का सारा माजी आपके सामने है। एक जंगजू आदमी है, आखिरी हद तक लड़ने वाला आदमी है। उसकी सारी तारीख उठा के देख लें, वो क्रिकेट की हो, जिसकी मुझे समझ नहीं है, आपको बेहतर पता होगा, आप वो देख लें। फिर या अनअचीवेबल टारगेट था ये शौकत खानम वाला, वो देख लें, नमल देख लें। फिर उसका सियासत में आना, और 22 साल जैसे कहते हैं ना सहरान वर्दी करना, या शायद इससे भी ज़्यादा, वो सब आपके सामने। उसने बेशुमार नामुमकिनात
جنہیں کہا جاتا تھا ان کو ممکن کر کے دکھایا ہے. یہ چیلنج ڈیفینیٹلی اس کی پچھلی اچیومنٹس کے مقابلے پہ بہت بڑا ہے. اور میں عمران کی کیپیسٹی کے بارے میں اس حوالے سے کہ ایک ان گورنیبل ملک کو گورنیبل بنانا، ٹریک سے اترے ہوئے ملک کو ٹریک پہ واپس لانا، اس کا مقابلہ کر سکے گا نہیں، اس کے بارے میں تو میں کچھ پریڈکٹ نہیں کر سکتا. لیکن بنیادی بات وہی ہے کہ محاذوں کا اور ان کی تعداد کا تعلق محاذوں پہ لڑنے والے کی کیپیسٹی پہ ہوتا ہے. بات کو مزید واضح کرنے کے لیے میں صلیبی جنگوں کے دیو مالائی کردار سلطان صلاح الدین ایوبی سے منسوب ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. جب صلیبی قوتیں تقریباً سب کی سب اکٹھی ہو گئیں تو سلطان صلاح الدین ایوبی کے مشیروں نے کہا کہ اس وقت کو ٹال دینا چاہیے، چونکہ اتنی قوتیں ہمارے خلاف متحد ہو گئی ہیں. سو یہ وقت ایسا ہے کہ تصادم کو اوائڈ کیا جائے. دنیا کے جو عام کلیات ہیں ان کے مطابق یہ مشورہ بہت صائب تھا. اس کی وجہ ہے کہ زمینی حقائق الٹیمیٹ ہوتے ہیں، لیکن یہاں ایک نقطہ ہے کہ عظیم تر لوگ وہ ہوتے ہیں جو زمینی حقائق کو تبدیل کر دیتے ہیں، ان کی تعمیل نہیں کرتے، تبدیل کر دیتے ہیں. سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے دوستوں کو، اپنے مشیروں کو کہا کہ بات آپ کی میں بالکل بہت وزن ہے، درست ہے، لیکن آپ میری منطق پہ بھی غور کریں، اور وہ یہ ہے کہ یہی تو موقع ہے لڑنے کا، کیونکہ یہ سب اکٹھے ہیں. ایک دفعہ ہی ٹنٹا ختم کرتے ہیں. میں ان کو ایک ایک کر کے کہاں ڈھونڈتا پھروں گا؟ ان کو ایک ایک کر کے مارنا تو بڑا لمبا سلسلہ ہو جائے گا. سو میرے نزدیک یہی اپرچونٹی ہے. چونکہ یہ سارے اکٹھے ہیں تو اللہ کا نام لے کے پھر ایک ہی دفعہ نتارا کر دیتے ہیں. سو the rest is history. ہم دعا کرتے ہیں کہ عمران پاکستان کو اس کھوبے سے نکال سکے، پٹڑی پہ چڑھا سکے اور یہ ملک ٹیک آف کرے. اس سے زیادہ میں اس میں ایڈ نہیں کر سکتا. تھینک یو ویری مچ.